Kemudian diriwayatkan dari Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhu, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhinyanin wa alaihi hulatun hamra faj'altu anzur ilaihi wa ila al-qamar falahu indi ahsanu minal qamar. Ya, beliau Jabir bin Samurah menceritakan bahwa saya melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam yang terdapat bulan purnama terang tanpa awan. Waktu itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian berwarna merah. Saya mengulang-ulang pandangan antara ke bulan dan ke Rasulullah. Saya membanding-bandingkan antara bulan purnama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih indah daripada bulan purnama. Beliau lebih indah daripada bulan purnama. Sering kita mengumpamakan beliau kal badri, kal qamar lailatal badri, bagikan bulan bulan purnama, tetapi beliau lebih indah daripada bulan purnama. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha ka'annama sigha min fiddah rajul asy-sya'r. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkulit putih seakan-akan terbentuk daripada perak dan rambutnya ikal bergelombang. Ini bentuk-bentuk daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa urida alayya al-anbiya fa idza Musa alaihi salam darbun min ar-rijal ka'annahu min rijal shanu'ah wa ra'aitu Isa ibn Maryam alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi shabahan Urwah bin Mas'ud wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aituhu bihi shabahan sahibukum yakni nafsah wa ra'aitu Jibril alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi shabahan dihyah. Telah diperlihatkan beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu beliau dulu Isra Mi'raj, beliau melihat Nabi Musa alaihissalam bagian seorang laki-laki dari suku Shanu'ah. Suku Shanu'ah itu kabilah di Yaman. Kemudian saya lihat pula Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalam. Ternyata orang yang pernah saya lihat dan mirip dengannya ialah Urwah ibnu Mas'ud. Tidak pernah kita lihat bagaimana rupanya Urwah ibnu Mas'ud. Allah alam, bertigagah. Saya juga melihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata orang yang paling mirip dengannya adalah sahabat kalian ini, maksudnya beliau sendiri. Jadi Nabi Ibrahim yang mirip dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu Rasulullah jauh lebih gagah. Wa ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhi al-ard ahadun ra'ahu ghairi. Qultu sifhu li, qala kana abyad malihan muqassada. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata tiada seorang pun yang masih hidup di permukaan bumi ini yang pernah melihatnya selain saya. Pada saat itu beliau terakhir yang hidup yang pernah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau ditanyakan, jelaskan sifatnya kepada saya, gimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjawab, kulitnya putih, orangnya tampan dan berperawakan sederhana. Jadi menurut riwayat daripada Sa'id Al-Juwairi. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaja ath-thaniyatain idza takallama ru'ya kan-nur yakhruju min baini thanayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai gigi kacip
yang agak renggang. Apabila baginda bercerita atau berbicara, kelihatan seperti cahaya memancar keluar dari celah kedua gigi beliau. Ya, ya Allah, berbebayak kegagah Rasulullah. Sehingga anda nak serioan dengan nina nane paleng. Paleng. Ya Allah. Lamun lai nina Mesir waktu serioan Nabi Yusuf, dia potong tangannya, dia iris tangannya, dan tidak sadar saking terpesonanya dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi seandainya mereka melihat Nabi Muhammad SAW, bukan tangannya yang dia iris, hatinya yang akan dia iris. Ya Allah, luar biasa. Dalam kancan pada beliau manusia pilihan, ya, beliau tercipta sekehendaknya beliau, ya, sepertinya pesanan, seperti pesanan, ya. Ya. Dari Anas bin Malik juga pernah meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laysa bil-tawil wala bil-qasir hasan al-jismi wa kana sya'ruhu laysa bija'din wala sabtin asmarul laun idza masya yatakaffa. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertubuh sederhana, tidak terlalu tinggi, tidak pula terlalu rendah, ya. Rambutnya tidak terlalu kerinting dan tidak pula terlalu lurus, ya. Ya, pola kai, ya. Kulitnya putih kemerah-merahan. Apabila berjalan, baginda berjalan dengan cepat, ya. Jadi ini saya selo-selo leor-leor ndak. Ya. Dari Ibnu Azib radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibain 'azim al-jummah ila syahmati udhunayhi alaihi hullatun hamra ma ra'aitu syai'an qad ahsana minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang laki-laki yang berperawakan sederhana, bahunya bidang, rambutnya lebat hingga sampai kedua belah, ya, daun telinganya, ya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan pakaian berwarna merah. Tiada seorang pun yang saya lihat lebih tampan daripadanya. Ya. Berembe-rembe kaya kegagah artis nanene denara gagahan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tidak kadang-kadang, ya, tidak tahu oleh anak kita, nggih. Ya. Jadi sehingga mereka lebih mengidolakan artis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya harus sering dibahas, harus sering dibuka supaya mereka kenal siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.